Tarong agi lang. One line lang, daawan lang. Uy, ano na? Yan, pwede. Oo, sapa. Yan, correct. Oh my God. Bin. Okay lang yan. Hi guys, today ang palaro natin ay Guess the Word. And yan guys, huhulaan nyo lang guys kung ano ang magbibigay ko ditong letter sa rumble nating palaro. And then, ang mananalo ay makakakuha ng 50, either 50 or 1,000. And then guys, ang matatalo naman ay malalagyan ng charcoal. Tingnan natin kung sino yung pinakamay damage. Ready na ba kayo guys? Yes. So ang mauna si Terso, pangalawa si Joseph, pangatlo ay si Angelo. Okay. Ready na ba kayo? Ready na! Let's go! Okay. Subject natin ay animals. Okay, animals. Animal, Animals. monkey, Monkey. Next. Next. Lion. Lion. Next. Si Lion. Si Lion. Next. Giraffe. Deer. Rooster. Oh, rooster. Cat. Ano muna? Ati, tama. Tama, animals yun. Cat. Next. Tama raw. Wow. Octopus. Dai, Octopus. ano muna letter muna? letter muna. Hyena. Yan. Next. Next. Baka. Baka. Okay, Talo. Okay. Talo. Sisi ka. Baka. Ay, okay, go. Ano? Next. Penguin. Ah. Next. Next. Next, next, next. Vulture. Letter muna bago tap. Eagle. Wow. Wow. Next. Next. Ant. Ayan. Animals. That's an